Hi guys. Hi guys muna. Yan. Magti-tracing naman siya. Oh. Wow, nakuha ka agad ah. Bike. Oh. Bike. So, sige, hanapin mo dito. Kagulo-gulo na. Oo, yung sa likod muna. Dito muna tayo sa bike. Oh, sige, hanapin mo dito. Lapit natin, ilapit. Oh, okay na yan. Baliktad. Okay, hanap. Oh, baliktarin mo lang. Baliktad. Tama na siya, kaya lang kailangan ganun. Oh, yan. Okay, o yung susunod. Hanap. Nasaan na? Son. Wow. Galing, nakita. Isa na lang. O, hanap dito. Nasaan na? O, hanap dito. Kita mo na? No, hawak na. Wow, galing ah. Nabitawan eh. Hawak niya na eh. Nabitawan. Nasaan na? Hanap. Uy. Galing. Ano yan? Ano yan guys? Bike. Bike. Yeah. Yo, baby.